هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. مدینہ مدینہ مومنوں کی گنگنائے دیدار مدینہ عاشقوں کی تمنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. بخت کا چمکے ستارہ حاضری کہوں اشارہ دیکھ کر روجا پیارا پھر کہے ہم خادم تمہارا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. محمد مصطفیٰ نبیوں کی سردار ہیں دونوں جہاں کی سرکار. آپ خاتم الانبیاء ہیں سید الابرار. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. مدینہ مدینہ مومنوں کی گنگنائے دیدار مدینہ عاشقوں کی تمنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد.
बख्तेगा चमके सितारा हाजिरी कहूँ इशारा देख कर रौजा प्यारा फिर कहे हम खादिम तुम्हारा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों की सरदार हैं दोनों जहां की सरकार आप खातिमुल अंबिया हैं सय्यिदुल अबरार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुहम्मदुन